avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Mbote bampangi kuna nankai bampangi ya Mwananto na bampangi ya Suluka ina kile bazarondissement ya nene na kati ya Nkai na bampangi ya Suluka na bampangi ya Mwananto mtindo beto kutubilaka beno yao na bilumbu kulutaka Nkai kile ya kile Mbanza kile na katikati na Brazzaville na Pointe-Noire na Nkai ya kile ni kuna bage kuyidikaka sukali beno kuzaba yake bainti ya bakoko bame kukamuna bame kuyidika sukali ina babantu mingi kutulaka ngeke kunwa mwa dute yange ngeme kutula mwa sukali na kati ngeme kunwa mwa kafe ngeme kutula mwa sukali tangu ngeke kulamba bagato yange to mwa bagratanya ngeme kutula mpe sukali na kati na kutula yawe ya kubasika mbote ayi ya kelempe bwala ina lungwila batata na bamama lungwila ifunge kuvanda mwana ya Kongo na kuzaba bamambu nyoso tu ya bitu na kutuba lungwila yakele malafu ina bake kusalaka na bakoko bame kukamuna bakoko maza ya ina kubasika ya nakati ya bakoko ina bame kusala yao mutindu bame kulutisa mwa bilumbu bakawa kubuklaka yao na kikongo ya mote ni wapindinga yamekuma malafu ina yamekuma lengeke kunwa yao ngeme kulauka kuna mutindu kwani ba whisky benme kuzaba malafu ya ngolo ya bamindele beto bandombe betke kuyidika malafu ya beto na bakoko ya beto donc Nkai ya kelempe Mbanza ina lungwila kimingi Nkai mpe beno kuzaba Nkai na bamaji ya mingi mutindu bankasa batata na bankasa yakile maji ya mbote ngeme kutula bankasa na muamba na Nkai pe bake bokla yao bame kuvukisa bankasa na bankaba bame kuzenga bankaba bafieti bame kulamba ya mboti bake bokla ya nsebo Nkai yakile pe kizunga ina bampangi ya beto ya bakamba ya badondo ya babembe baminkengi bahangala bampangi ya bakuni mpe kele mingi na kisikani meme bampangi bakongo balari bavili mpe ke mingi na kizunga ya Nkai sa mutibeno kuzaba ti kompania nene ina baba ni bukula na lere ya ntama suko yake ndi kompania na ke kuyidikaka sukali Nkai vanaka kizunga ya nene Nkai vanaka mpe na bazindustrie mingi ba compagnie mingi vani kuyidika mutindu ba farina beno kusala ba pâte kusala ba gâteau ina venu bukla ba la mab vani kuyidika pe ba madia na kubokola
bansusu na kubokola bibulu la map vani kuyidika yao nkai vana kampe kizunga ina baba ni kusala ba ferme mingi ba ina ke kusalaka kubokola ka bibulu vana ka mingi pena kisika ya nkai na nkai beno kuzima na VP compagnie baba ni kubokila Wilka Wilka ni yaba ni kuyidika ba l'huile ya mindele ba l'huile na beti kulambla ka ba maji ya kukalinga ka ba mbisi kukalinga ka ba makayabu kukalinga ka ba bukabweni ba capitaine ba mbisi ya capitaine ba moseka ba l'huile ina ni Wilka ba ni kuyidika yao donc kaiva naka kizungu ya nene na ntangu ina ba mindele yidika ka yao ya banaka mutindu kapitali ya nene kuna na lambanza nyoso ya labwenza sa muti kizunga nyoso tuna ya vanda kuna na labwenza ndambu kisika ya kaka na kotea le pool kisika ya kaka na kati ya mayombo kuna na kotea ba mumbelo kuna na kati ya mayombo ina vandaka mundele salaka yao na kusala bisalu ya maboko ya bilanga sa mubeto kubukola ba madia ya beto ina ke kudikisa bana ya Kongo mama jaina ke kubaki kubokola kuna ina baki kubasisa na isi ya ntoto kuna beto ina kutekisa pe au na baisi ya nzenza donc nkaiva naka kizunga ya mbote sanu bampangi mingi babisalu vandaka mingi mekaka muntu mosi ni mwana ya mumbosi ina baki bokola ka sasungezo mekuiza kubebisa kizunga ya ngai na lere ya betu na kutuba kompani mebikana kaka kwani mosi ya moya nene na betu zabati ina bake bokola ka saris Kongo ina ke kuyidika ka sucre ke kufutaka lufuta ya mbote kele kunave lufuta ya mekasi yake ni kompani na kia kusimba ngai et puis ba mama ke kusala ba bilanga bantonya ke kusala ba bilanga bantonya ke na kusosa mwa bisika ni kisika bake kusala na kuzomwa kisalu ya maboko na kudikisa bao na kudikisa dikana ya beto ni mutindu mama ya beto merveille merveille bazonzila ina bame kufwa ya bani kusala mwa mbungu ya yani bimeta orenga ni kwenda kusala kindumba me mayindu mekuma na yani ni kusala mwa mbungu kusuma mwa bima kudikisa ku edempe batata yani ku edempe yani mosi na kusuma mwa bima ya fieti ina kile kizunga ya nkai ne beno kuzaba mpe nkai ya kile bakartie ya nene ya bakartie ya nene mutindu betena kutuba ya kile quartier bake bokola ka divuba je kwena kutanga diaka yao samu mumva nime kutula deja yao na Facebook sana bampangi na keba camarade na beto bali na kuzaba kizunga ya nkai yake ile ba quartier zoli ke kuna na nkai beno tomakuwa yao mbote bampangi ya munu kuna na nkai beno kuwa yao beno tomakuwa yao mbote ya bampangi ya mwananto betena kupesa beno mbote mwananto kile arrondissement ya nene beno na kutala ba quartier ya fiti bila nene betena kutuba le ke vana je crois que 6 il y a que 6 et puis ben kana quartier ya nene dia ke bake bukulaka suluka kuna ba quartier ya nene pe kele tano kele kuna beno sibeno kutala kizunga ya nkai sibeno kutala bandilu ya nkai na Zulu na diboko ya Kento ya kele fleuve Nyadi beno bukula fleuve Nyari mi yake betu kuna na nkai betu bukula ya Nyadi beno tuma kwa ya mote Nyadi beno Nyadi ti beno kwenda kuna na Zulu ya pont ya Divuba ina peba inke bandilu ya nkai beno na kutala penkai na diboko ya Kento ya kele mpe na maza ina beti bukulaka luari bampangi na fani kuna kusala babilanga na kotea ba mwanzaba na kotea ba saris na bakuzaba maza ya njilu ya luari ya bon beto zaba mpe na diboko ya Kento na isi na ina bukala na Suda bena kutala bampangi ya Dakar na maza mpe ya la luari donc nkai akele kizunga ya mbote na kusala diambu ya babilanga na ku samuti bampangi bantwenya mingi ya kukuba na kokotoke kuna na kusala bisalu ina bazola kusala bisalu bana yankai bake kusalaka mingi ba bisalu ya bilanga ngetala bake kwenda na ntama na kwenda sala bilanga bake kuvanda meme kuna
bilumbu kumi bake kaka kuna kusala bilanga le ntango bake kubasika basaka ya bangu bake kuna bansaki ya madeso inabendo kuwaka bantoto ya muzi ngai pekele na kati ya bantoto ya muzi ni kuna bake tubaka ti bantoto nyonso tuina ndio baka na kote ya ngai kwena tina kati le pour ndio baka kuna na ngai kwena na kote ya baludima ya bakiosi bakiosi kuna na kote ya babiwa ndio kwena tina kote ya bamombelo kuna bantoto ina tele ya kusema ntata nzambi semaka bantoto ina sana kubasisa bamadia ya mbote kima ni kima ngeko baga ngeko chimuna kaka madi bulu ya fiet mbuma ne mbuma ngeko chimuna ntoto ngeko tula mbuma ke kubasika yakele lusakunu bantoto ina mekansi mwana ya mumboshi ina baga bukla sasungeso kena kutekisa bantoto nyonso beto ngutala video mo spam kulakisa beto la kote ya bantiaki kuna bamabombo kuna bashinois mekuiza diaka beto kutula yao na ligne ntango beto manisa bosolola. Le village Missa, vers Kitu, situé à près de 25 km du district de Kingwe, dans le département de la Bwenza, vit un désastre écologique suite à l'extraction de l'or par la société Gémine Congo. Destruction de la forêt, pollution de l'eau, les populations vivent un calvaire au point où ils ne peuvent plus ni boire de l'eau ni se laver. Mkumba munu makimini reida vile. Betke na boala kitu. Kusala vraiment betke na difficulté mingi. Ya hiki difficulté hapa sini hiki. Mambo atete ni mambo ya maza. Maza ya vraiment depuis ba kuiza maz beba. Donc babante lenda nove maza. Ba lenda yebilve maziai. Donc betke vraiment na difficulté na condition ya maza yai. Même babibulu abetini betke élevé ke bangombe. Baba ke kota na kacha ba park ba bantu même ba tant kaka même pas ko respecter ba bantu park ba balmos ba me quiz na ba zonje ba me kota na kacha park menge ke zonze na nge sos ko zonze na ba ke non yake ve ben ba bantu pesa betu permis yai yake l'état pesa mais comme bet ke vena mutina ndenda kwa zonze na l'état kuna moya ku zonze discuter na ba ou qu'elle veut donc même na l'air bet ke kwenda sala lora bet maboko kaka na kwenda se débrouiller vraiment dès que ba ke quiz côté bet ke na sala faut ba bings betu. Non mais sortez. Mais bet que na sala kana maboko ben big bet moi espace ya bet sala que non. Ya ke ve ya beno bet que na sala na machine ben ke ve na permis que ya bet. Mais bet que ba bantu aboala ini tala lori kana maboko bet tala ya ke ve machine ben puisata ya ke ve société. Mais na ngolo ini bet metal ya bet mosi ben ke na négliger beto même na kubak ba travailler na kacha boal ya kitu ya ke kana deux travailleurs que sala na société abao. Donc même na une bête que zonzana mais ben bak me ba bantu aboala ba sal na beno que ve donc vraiment bête que na vrai passer na mambia ya ba chinois. Alerté, le préfet du département de la Bwenza, Jules Monkalanchumu, est allé toucher du doigt cette réalité le jeudi 24 septembre 2020, accompagné du sous-préfet de Kingwe et des directeurs départementaux de la police, mines, eaux et forêts et environnement. Bonjour. Comment on vous appelle? Et ça c'est quelle société? La société Gémine Congo. Gémine Congo. Et vous êtes ici depuis quand? Ça fait 2 mois. 2 mois que vous êtes ici. Et en quoi consiste votre travail? Le travail là, normalement, selon moi, on est ici pour le travail. Mais le propriétaire du travail, il n'est pas ici sur place. Il est quoi après moi. Donc il a envoyé son entreprise ici seulement pour travailler. Et le permis où? Le permis, ça se trouve chez le boss là-bas en Pointe-Noire. Et quand vous êtes arrivé ici, vous avez vu le sous-préfet ou le préfet? De qui vous avez vu? Non, normalement, ou bien ils ont vu le sous-préfet ou bien le préfet. Moi, je ne sais pas. Donc le problème là, c'est entre eux ou bien le boss qui poserait la question. Donc, autrement dit,
il vous a envoyé ici, seulement pour venir travailler. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là? Là, vous faites quoi? Le travail là, c'est quoi? Le travail là, c'est l'exploitation de mines. Uh-huh. On est là pour exploiter l'or. Voilà. Donc vous prenez, vous creusez. Oui, creuser. Uh-huh. Et mettre dans la paroi que tu vois là. Oui. Donc, il y a deux gars là-bas en haut. Ils sont là pour laver. Et là, on descend en bas là-bas. Et après tout le travail fini, ils rentrent ramasser le peu qui va trouver. Et la boue que vous creusez, vous envoyez où? Là, on commence à creuser la boue en haut là-bas. En haut là-bas, oui. On ramener ici. Ici, voilà. On met dans la machine, Voilà. les gravés qui sont partis comme ça. Et là, vous envoyez où? Là, ça va où? Là où ça part là-bas, Ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous savez que ça prend toutes les rivières jusque dans le Poul? oui, ça part. Ça va dans les rivières, non? Jusque dans le Poul. Est-ce que vous savez que les gens ne boivent plus et tout? Avant, Puisque l'eau est devenue sale. On ne se lave plus, on ne peut plus boire. oui. Mais pourquoi vous faites comme ça? Je vous les questions là, moi dedans, je ne sais pas. Posez la question à lui. C'est quand, dérangez vous, c'est quand voilà. C'est quand je c'est quand tourner bien dans ça, simplement. Dans ça. C'est quand meilleur. C'est quand je là-bas, c'est quand manger meilleur. Tout. C'est quand là-bas. Boisson, jouer, laver meilleur, manger meilleur, tout meilleur. C'est quand là-bas, tout pardon. 宝宝，这个得找猪年，我们 Donc, c'est le 猪年 problème 不 quoi. 是我们报了， Il dit quoi? Le gars, les propriétaires de l'entreprise. Donc le problème là, c'est lui que vous posez la question à lui que non, Lola ne va pas bien, donc ta disposition est bon. D'accord. Et vous constatez aussi que vous êtes en train de détruire la forêt. Si, chef. C'est pas bien? Bon, d'accord. Donc, vous mettez, bah oui, est-ce que vous creusez là, vous Il y a quelque chose qu'on met là-bas. D'accord. Pour les populations de Quito et Missa, où se passe l'extraction, l'arrivée du prophète est une aubaine. Elle s'organisait déjà pour affronter les Chinois qui ne les écoutent pas. Moi, je m'appelle M. Ntika Albert, le village Missa. Ils ont amené le main-d'œuvre et ici, il n'y a pas tellement. La plupart, c'est ils ont amené. En tout cas, les populations, même moi, les chefs du village, depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont pas géré sur nous. Même depuis ma zone, la population, il y a Kitou, ma zone, on va prendre une décision que nos journées à Boubier. Il faut mettre ça, la délégation, la Katiaboua, la bête au Kitou, il y a 25 au Bakala, bête côté Banasala, si il faut bête, on va faire bête. Décision, il va y avoir bête, on y a Basibao. Maintenant, comme ma zone va avoir un problème, il y a des Kingwe, il va fonder un RDC, il y a Salana Baou, ni une bête, comme Bamfouma Bak, l'interprète aussi que donc, bête Bika, Mbasi, bête que vous avez côté Nakacha, à Sita Bao. Maintenant, Boubia, il y a Souka, bête Bame Bokila, que non, tata préfet, qu'il y a cuisine à boire, quoi, donc, c'est pas la peine d'y avoir un point. Vraiment, on a une bonne message, il y a une méthode, vraiment, si à Salamakani marque, vraiment, bête qu'on a vraiment ça. Au regard du constat fait, Jules Monkalanchoumou a ordonné l'arrêt immédiat des activités de Gémine Congo à titre conservatoire. Bon, on se rend compte que vous n'êtes que des ouvriers, vous ne connaissez pas ce qui se passe et nous sommes tous conscients que vous êtes en train de détruire l'environnement, vous êtes en train de polluer les rivières, mais vous n'êtes pour rien parce que vous, c'est votre patron qui est à Pointe-Noire qui vous envoie ici. Maintenant, je dis ceci, à partir de maintenant, vous arrêtez de travailler, comme ça votre patron viendra nous voir. Puisque jusqu'à présent, il n'a vu ni le sous-préfet, ni le préfet. Donc, vous arrêtez de travailler et le patron viendra nous voir. Parce que vous n'êtes pour rien. Dis-le lui. C'est que Konjo, c'est que Pouji Konjo, c'est que Radio Kone, c'est que Niso, Galachef, c'est que Radio, Galachef, c'est que Pouji Kone Konjo.
chega meu rijo meu kondo chega tututu chega tinje kushi kondo Voilà. Vous bloquez les machines et vous arrêtez tout jusqu'au moment où la situation va être régularisée. chega kanji chega pushi tututu chega meu tutu dino chega in tout parati chega ici pushi rijo kole c'est bon chega kole. C'est clair, non? Vous avez compris? Tu dis quoi? Il demande si le boss il vient te voir, si c'est bon, après l'accord du travail c'est bon, après on continue. Oui, pour l'instant, j'ai dit, on arrête tout. Vous arrêtez. Hein? Parce que vous avez vu que les eaux sont polluées, l'environnement est détruit, vous arrêtez tout. Les autorités ne sont pas au courant de votre activité. Ok, non? Nous osons croire que les directives du préfet seront suivies, car bien que l'on peut encourager l'implantation des entreprises au Congo, mais que cela se fasse dans la règle de l'art, tout en respectant la préservation de l'environnement. Kukota na kati ya bamfinda kuzenga bainti bake na kuna kusosa matadi ya ntalu ina bake bokula wolo me kansile bake na kusala yao bake na kukipe ya bau kuzitisa bamfinda ve bamaza ina bake na kusala wolo ina bake kutimuna bake na kulosa babusoto basalete nyonso na kati ya bamaza nyonso kia kuzungudila kuna na labwenza semeno kuzabati maza mosi si maza mosi mekuzwa ina betu kuzwa ka ba contamination ya ba diambu ya l'huile yinke basika na kati ya ba machine ya ba mindele yake kutalisa kaka imbi ve na maza ya nkai mi yake kutalisa imbi na maza ya la bwenza na maza ya lopul na maza ya lokwilu sa mutibetu zabati kuna na Congo mutindo betu ke tubaka yao betu ke na kati ya bassin versant yake le contine ya maza mutindo yae ba nzila ya ba maza ke mingi ke kuza kubwawa ba kuza kubwani na la mer me ba maza ina yake ya kuvukisa ba bizunga nyonso tu ya Congo. Lasi benme ku bebisa maza mosi, benme ku bebisa maza na ba population mingi ke kutala mpasi kuna na Congo. Donc mutindu betu kutala yina ba chinois me kusala na kele, bake na kusala mpea kuna na kati la bwenza. Me betu me kutala nsumu mukala yina ke muntu ina yalu ya nkadampe mamutantu ke ku kambaka kizunga la bwenza ina bame kunata ba bizizi ya television yani kusala mwa luvunu na beno ku kanga tete ba machine ya beno ebetu kuzaba ina kikele kaka ba publicité mais na bilungu ke kukwiza bake vutuka ya bago na kusala toujours kubebisa ba maza nyonso ntango bake bebisa ba maza yake vana vika ka ba maza yake vana aussi bantoto samuti pa poison ina ba machine ya ba chinois yake na kusala yake kubebisa bantoto ina lena kubuta jaka maji ya Mbo TV. Donc benetala tata ya mumboshi yae ina beti bukula kusasuke kubika na kizunga ya yandi kuna na oyo yandi ke kuiza ka kubebisa bantoto ya babizunga ina kile ya yandi ve na kile kuna beti mekutala kuna na zulu ya maza na nori ya Congo yana kena kubebisa bamfinda ba maza ba population kena kudila kena kunyonga mais bake na kunata ata faso ya kunata ba solution kuna ve ba compagnie ba chinois na kena kutatamana na kubelisa ba maza kuna pena la bwenza kaka ni fasona na lokwilu kaka ni fasona na lokumu kaka ni fasona mais yayi wapi mutindu ya bantu yayi kena kubaka kaka ba bimvuama bake na kutekisa ba ntoto ya beto na bantu ya isi ya nzenza kena kubebisa beto ba mfinda kena kubebisa beto ba ntoto mais ikike kubikana na beto iki beto ke kubikila babana ya beto nina beto kena kutelama ntango nyonso na kutubila diambu ya nani ngena kupesa bao muswa ya kuza kutimuna bantoto na kusosa kubaka matadi ya ndalu to wolo kuna na Congo bashinwa ina ninka diampe mamutantu mukuyu ni Oba Pierre ya mumboshi ina bake boklaka Oba Pierre ina ke ministre ya Sassou mais yani kina kusinya mukanda ina na luve na luve ya nkadiampe mamutantu mukuyu Sassou Nguesso ni kuna betu na kutuba tebetele na kundima diaka ve ben me kutala
na kizizi ina betu kutulila beno lati même nsumu mukala ina ke kanu mfumu ya politique kuna la bwenza zabaka atandambu nda zabaka ata diambu mosive ti compagnie ya ba chinois ina ke na kusala kuna na kati ya bamfinda ya nsiaki ya muyonzi ya kingwe yani zabaka ve parce que yanda na kutuba yanda na kujufula bao yanda na kujufula bao peke na kuvutula bamvuto pametuba ti mfumu ya compagnie na kile na Pointe Noire baina nisiki na kusala baina kutala mu chinois même ke na kusala ya kile kaka muntu ina vanaka na boloko na Chine mais yani kuma mutindo mfumu ingénieur ya nene na kubebisa bamfinda ya Congo tsumu mukala wen kanga ba wen kono tuba na ba kaka beno kanga ba machine mepeto zaba tina manima o ba pierre ke kubokila mbuluke kubokila ngesoke kubokila na kubika mushinwa na kutatama na kubibisa bantoto kuna ya Kongo. betukena kunwani na Kongo nyonso betukena kunwani na kaka babwale ya beto ve ni kuna betu meku manga nzonzolo yina kele ki betuke kuza kuvanda na mbongi na kuzolola na ngadi ampe ba mutantu mukuyu beno meku solola na yandi bamvula na bamvula abeno na kuzwa ndando asiki ndia kaka kena kutala ndandu kaka ni bao kena kuyiba kaka ni bao kena kutatamana na kufwa beto kaka ni bao kena kutatamana na kubaka bimvwama nyonso yina nzambi ya lulendo kuza kutula na isi ya Kongo tangu nzambi ya lulendo tulaka yao kuna na isi ya ntoto na Kongo yani tubaka veti yina kele kaka ya Ngeso yina kele kaka ya Sasungeso yina kele kaka ya Honore Mpaka yina kele kaka ya Muamba yina kele kaka ya dikamba ya politiki ya muyibi ya luvunu kena kubebisa bwala nzambi metula yao kuna na bana nyonso ya Kongo na bana nyonso ya kizunga yina mebao bamekuiza kuni yamekuma kufwa bampangi samu na badiamu yae peno mkutala kibusi ya beto merveille bazonzila ba gendarme mekubula yani mkuba ya lufwa bake bokula batata na kuiza baka yani ke kufwa baka masiku tubela beto yani vanaka epileptique ti yani vanaka muntu yani kubera maladi ni baka kutabuka bangambu mintangu benke kuwa banzonzo bake tuba na bena chi ba gendarme mekubula yani ba gendarme yina kele ve ba gendarme yina kele bambulumbulu bantu ya isi ya nzenza yina nkadiampe mamutantu mukuyu mekuza kutula kuna na suda ya Kongo bame kufungula mwa porte-monnaie yani kotange kubumaka mwa mbongo yani abani kutekisa ba malala ya yandi bame kuyiba 35,000 francs CFA bame kuyiba na téléphone ya yandi vague à certaines occupations telles que la vente des oranges, de toute façon, quand il y a des fruits, quand il y a des produits qui sont sur le marché, elle achète, elle vend. Maintenant, hier, on l'a interpellé par la gendarmerie au niveau de la révolution là, pour un problème de bavette. D'abord, depuis là-bas, on a commencé à la taper. D'après les sources. Depuis là-bas, on a commencé à la taper. Et quand on l'a tapé,
On l'a amené, on a pris sa trousse qui avait au moins une somme de 35 000 francs, plus son téléphone. Et puis on l'a ramené ici, au niveau de la gendarmerie. Yakele kiadi mingi. Yina baki kusala makina, bame kuyiba 35 000 ya yandi, ya mwana ya kento, baki na kuyiba portefeuille. Mais yai, mambu ya ngi. Mambu ya ngi tukulu beti kina kutala na bwale. Benike kuyiba, mwandumba, kina kusala mamu mbungu ya yandi, benike kubula yandi, kuzitisa impemi yandi ve, benike kuyiba mbongo na kati ya mwati ya yandi, benike kuyiba telefoni ya yandi, benike kufoni ya kayandi. Yai kele jambu ya ngi tukulu. Ni kuna batata na ba mama, uwa bampangi ya munu kuna na mwananto. Munu mwana ya ngai. Mwana kuzonzila beno. Beno kuwa ya, beno toma kuwa yao mbote mbote. Mwana kutuba kikongo ya kuna na ngai. Beno kundima ve. Beno toma kuwa yao mbote mbote. Beno toma kundima ve. Jambu ni jambu kuna na ngai. Mwana kutuba ya mutindu bana ya ngai ke kutubaka kikongo. Beno wakutala. Tangu ina bana ya nkai beno vanime kutela makuna. Mboshi na sasufilisaka mutindu mfumu ya bambulumbulu kuna na nkai. Mekutuba cho beno kuvanda sui. Beto ke kujidika. Beno kuwa bien bizizi ina yenga na kutuba. Beno kuvanda sui. Beto ke kujidika kaka. Beto ke kujidika kaka. Bao ni faso ina bake kusalilaka bamboshi. Voilà. Vous venez quoi? Dans le calme. D'accord, vous venez quoi? Dans le calme. D'accord, vous Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et que après, ça souque que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Voilà. Vous venez quoi? Dans le calme. D'accord, Bake kufua beto, bake kuza kusosa kuyidika na kupesa beno bandambu ya mbongo na kuvunila beno. Beto ke kumanga yao. Beto mekutala bampangi nyoso bamboshi na ke kutubaka bamambu. Kaka ni mutu, moshi mekutuba diamu ya ina ngolo nyonso ni tata ayatonga. Be kaka nyonso bainu wabaya kia kukangama. Television ya nkadia mpemba mutangu mukuyo. Ina benike kukulaka Ziana TV. Ina kibanaka na bwale ya mputu. Tangu baka na kufua bana ya nkai. Baka na kukubula. Baka na kubula bao. Yani kina kusala ba emission. Na bima ya bu touriste. Ya Sudan nono ba ina meku yiba mbongo ya bwala. Eske ya ikele mambu ya bantu ke kukanisa kambote. Touriste na bwala ya kufua. Ina meku yiba ba bima nyonso. Ina baka na kutatama na kufua. Ina sécurité ikeleve. Ekonomi nyonso ke ya kubwa na ntoto. Hano batata ba mama yake na bantangu ya kaka. Ntangu ina diambu kena kusalama na kizunga ni kizunga ya Kongo. Beto bana ya Kongo. Ba ina ke ba mfumu ya ba television. Fo ba kutubila diambu ina na makedika.
bakena kufa bana ya Congo bilumbu nyonso beno ke kuvumuka pame kufa intel beno ke kuvumba bagana kufa intel mais ça na iki mu ya jambo ya mutindu yakena musalame simenu kutara simenu kufa bena Brazzaville kuna yame kuna taka na mbanda ya Suda samu na iki betumekuwa avec pame kufa muntu kuna na oyo muntu kuna na Edu muntu kuna na Bunji kaka na Suda ya Congo mais beno ke kuiza na Suda ya Congo beno ke na kuzwa babi mvua manyoso kuna na Suda ya Congo mais samu na iki menga na kutatama na kufa bana ya Suda ya Congo do beno zola iki beto kukabona mais si beno zola veut kuvanda na beto beno kwenda ya beno kuna na Zulu ya beno na Zulu ya na babwale ya beno ni mutindu na fo ya vanda muntu ni muntu kwenda na kati ya bwale ya yandi samu kibeno kuzola veut kuvanda na bambangi tintwadi beno ke kuiza kubaka bimvua na beto pitilo beno ke kubaka bagaz beno ke kubaka matazi ya ndalo beno ke kubaka mais beno ke jaka kuna na kufa beto na bantoto ya beto ya ikele muti ya ikele wapi mutindu ya diambo beto na kutala yaye. Nice. La colère a cailli au Congo après la mort d'une jeune fille de 23 ans. Elle a subi un passage à tabac par la police. Son tort, ne pas avoir porté de masque anti-Covid. Elle aurait succombé à ses blessures, de quoi faire réagir la population. De vives tensions ont éclaté avec les forces de l'ordre. Quant à l'état d'urgence sanitaire, il a été prolongé de 20 jours. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Mbulumbulu ya vanu kutuba deja meno vanda su betiko kujirika na malembe voilà kuna kuwa na be vanda kan d'accord ukijirika na Congo pa l'hôpital banu kukanga kubula babana kufa babima nyonso ya ikele mutindu ya diambo ya bitu na kutala bitu manga mambo ina si beno kuzola veut kuvana na beto me beto kukabula kwa ni Congo yango yakani mutindu ina beno me kusola ya beno kususa kumwana me beno kuvanda ya beno kuna na Zulu beno kutatamana na kufa bantu ya beno kuna na Zulu beto na Suda beto me kumanga diambo yai ni kuna beto bana ya Suda beto kutala ti beto me kufungula baba bwala ya beto me kufungula bao bantoto ya beto me bame kukwiza kuna me banda kuzenga beto ba maboko ndambu na ndambu na ndambu na ndambu beto me kumanga diambu yai beto zaba ti makedika kikutala na ve na lufo ya mpangi ya beto merveille mpangi ya beto Chloé bafuidi nsoni bakufuaka kuna yandi bakufuaka yandi na kliniki ya Leyono beto kutala atanda ando mosive bame kufilisa nani mbulumbulu ya buzoba ina bakukulaka François Ndenge François ina kuku bantango nyo kaka kuna bina ina bakuzaba kaka kufa bampangi yani na kwenda na veye ya kibusi ya beto Chloé bafuidi nsoni na kwenda kufuta dikanda ina kusumba mvumbi samba kukanga baino ya bao awa mpe betu mkutala mbulunguni na kena kuzonza na français na mungutuba betu kujidika diambu betu kujidika na malembe betu kujidika na malembe betu mekumanga ya mbala yai nge mwana ya mwananto telama mwana ya suluka telama betu kuyoka ngai ni bao mekuiza kubanda ni bao mekuiza kufua beto mino bakomasi kutuba na beto beto yilika na malembe samuti bakuzola avec babantu yakaka kuiza na manima bake na kutala toujours mutantu kana kuiza na manima mais mutantu kele ni bao mosi Natala, parce que nous calmons, Badjakaka, nous en profiter. Natala, parce que nous calmons, Badjakaka, nous en profiter. Natala, parce que nous calmons, Badjakaka, nous en profiter. Ni bao ke kubanda. Mais pas que nous sommes kutala mutantu mekuma muntu ya kaka. Mutantu mekuma ni nani? Ni diaspora. Ni diaspora metumisa pe no pena kona kufa mpangi ya beto. Merveille bazonzila bino kena kutala jaka bake na kutala jaka mutantu kena kukatuka kisika ya kaka mais mutantu ni bao mosi Natala parce que nous calmons Badjakaka nous en profiter
Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rafias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Parce que Bajakaka, ils en profité. Bampangi ankai beno kundima ve jambu yai. Beno kundima ve jambu yai. Foya kuma benda bika. Bampangi ya babizunga ya kaka beno si beno kukelama. Parce que si beto kubika nkadi mpemba kuyirika ba voti yande buzoba. Ah batata na ba mama yeko kuma bampasi ba mvula na ba mvula. Beme kutala jaba mpasi na ba mvula makumi zole na tatu. Makumi zole na tatu. Bame kutekisa ba ntoto nyonso yani mekona kudefa ba mbongo yani mingi kuna na ba hion na ba chinois. Mbongo ina kena kusalisa ni dikanda ya yani. Eni ba ntoto ya beno bakena kubingisa beno. Na bakena kubingisa beno na ba ntoto ya beno. Tata na ba mama si beni kena kuvingila nzambi kukulumuka yisu ya mundele kukulumuka na kusalisa beno ke kuvingila abeno na kutala lusalusu asiki mbia beno zaba nzambi pesaka bidimbu ngolo mayela na kati ya muntu mvulusi ya kaka ikeleve beto tubaka na beno ba mabundu ya luvunu ina baka na kuza kutubila beno kuvingila yisu beno ke kuvingila abeno na kutala yisu kulumuka na kusadisa beno asiki mpia bama beno kuzaba mabundu nyonso kuna na Kongo mfumu ya bao kele ninka diampemba mutantu mukuyu mwana ya mombosi ina baki boklaka sasungeso niyandike kudikisaka bao, niyandike kuluatisaka bao, niyandike kufutaka wainzo ya bao, niyandike kusadisaka, niyandike kupesaka bao, bamanganga bima nyonso. Bake kuna na kusalila mkadia mpemba na kulalisa beno bapongi. Fo beno kuwa yao. Muke kutuba yao kaka na Kikongo. Kutuba yao kaka na Kikongo. Kutuba yao na Kikongo ya kele veti. Muzola veba mpangi ya muna Zulu. Mume kusola ndinga ya Kikongo. Samuti diamu ya ikena kusalama na Kizunga ya Nkai. Na mpangi ya munu ya mwananto uya suluka. Beno tomakuwa yao mbote. Beno kundima ve. Pa mbulumbulu ina bekuza na bwala ya beno kutula beno mutindu na boloko. Beno manga. Bana ya Kongo kisika ni tela mange keleve na boloko. Kongo ina keleve ya nkadia mpema mutantu mukuyu. Ya keleve ya ndenge. Ya keleve ya bambulumbulu ya nkadia mpemba. Beto nyonso kele bana ya Kongo. Bame kulimana na kutuadisa bwala. Bame kulemana. Bame kufwa beto. Beno kumanga bao. Ni mutindu ne ya kele. Mene na kubika ve ba bandi, kutatamana, kulalisa beno ba pongi,
kutula beno mutinu ba mputu ba bola bana ya baya kisalu ba ina ke kukusunaka ba binkoso ya bao kukusuna ba mapapa ya bao ba ina ke kusugdilaka ba bilele ba ina ke kusadilaka ba mbongo. Donc, attention, puis la mosi keba. Nkai, ge mwana ya mwananto, munu mwana ya nkai, kana kupesa beno mbote, mukile na beno kintwadi, na dikanda ya kibusi ya beto, merveille bazonzila, beto na beno kintwadi, beto kana kubika beno ve, beto kana kusalati, nsangu yai kukwenda, kuningisa inza ya mvimba. Nice. La colère à Nkai au Congo après la mort d'une jeune fille de 23 ans. Elle a subi un passage à tabac par la police. Son tort, ne pas avoir porté de masque anti-Covid. Elle aurait succombé à ses blessures, de quoi faire réagir la population. De vives tensions ont éclaté avec les forces de l'ordre. Quant à l'état d'urgence sanitaire, il a été prolongé de 20 jours. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Diambu ya merveille, merveille vanaka kama mwana ya fieti. Mekansi nkumbu ya merveille kina kutamula inza ya mvimba. Samu tibeto bana ya beno. Inake vanaka na bwala ya mputu. Baina kina kukanisa Kongo kwenda na ntwala. Beto me kutelama na kuzonga ki mambu ya ifo ya kumanisa. Samu na ikibaka na kufuave bana ya bao. Bana ya ba mosi. Samu toujours samu na iki bakana kufa toujours beto na suda. Epeni kuna kutala bantu ya politique ya suda ke kuna na kubumba kimfumu ya bamboshi, kubumba kimfumu ya bamboshi ya ekele diamu ya makedika. Beto ke diave na kati ke mutre tubilangeto wange ke tribaliste nge yake talisa nge ntima mpasi. Beto ke kuna dia ka ve. Parce que ba tribaliste ya nene ni bawu. Ba me kulanda tata lisuba na kimfumu. Bame kutubati o bake kutungisa Kongo, bake kupesa beto bweso, bake kutunga babisi, bake unata babisalu, bake tunga ba l'école ya mbote, ba l'hôpital ya mbote. Me bame kukwiza ba mvula makumi zole na tatu, betu na kuona mvula makumi zole na iya, iki bame kusala, bame kuyiba mbongo nyonso ya Kongo. Bame kuvunda ti bake tunga bame kutunga ata l'hôpital mosive. Même à l'hôpital, il n'y a pas de tête ya kutelama, vana tete ya kutelama na dikulu mosi, ba me kuzenga dikulu ya zole. Ba l'école me kuma ya imbi, ba l'école ya mbote kele kaka kuna na Zulu. Ya kele lovunu ve. Parce que na kufungula jaka lycée, ya ba mipelo kuna na bwala ya nkadiampe wa mtantu mkuyu. Parce que na kufulisa bantu na kuna kulonguka kukuma ba dokotolo na baisi ya nzenza. Mbaina nyoso kina kwenda mingi kele kaka bana ya Zulu. Na kisalu ya bambulumbulu kaka bao ni bao. Yai wapi mkindu ya bwana yai. Beto me manga sasu. Si beno kele kukuna na kuzonga kwa mfumu. Sasunge so kele mfumu ya beno. Fumu ya beno bamboshi. Fumu ya beno bantu ya Zulu.
mais tu zabati mbantu mingi ya Zulu mpe mais ku zabati bao kele na kutala mpasi pampangi ya kele ke na kutala mpasi pampangi ya kote ya swanke ina betu metala banzila kana kupaswa bao mpe kana kutala mpasi abao na kuzonza na siki mpya abao na kuzonza tiao pa bingisa mtu ya bao na kimfumu siki mpya baki ya kukangama na kati ya kimvuka ya bao ya sekle ya bao sana kutatama na kubumba kimfumu kaka kuna na zuna kutalisa beto mpasi na suda betu memanga yandi samuti betu na kuzala betu na kutala ti bazola ve beto bazola kako bantoto ya beto bazola beto ve tala na Pointe Noire mokuma kakao si betu na kulanda banzila ya maza ya mungwa bainzo ya kitoko ina mutindo na mputu kele kaka ya bao na bao mwana ya Pointe Noire baki na kubingisa ina bantoto ya animosi hivi nikena kutala yao tiyaime kuma diambo ya bien bame kuma china basibi tikuna baki na basisa matadi ya ntalo ina beti buklaka bisengo na fer kuna ntamatama ya zanaga abana ya zanaga na kuzwa meme mwa l'hôpital ya fieti ya siki mpya bame kutubati matadi ya ntalo ya zanaga oh ngeke kulomba vers kusala yao na banzila mina ukatula babima ya salete yake yao deja ya propre ya kungenga mutindu nzambi kuza kutula na esi ya ntoto bimvua bakena kubasika abana ya zanaga na meme alikoli ya fieti siki mpya beto me kumanga baiti kuna na bamfinda ba kuzenga kutekisa beno na kuzo ataki masiki mpya bana ya ngai ya mwananto beno me kulakisa Kongo nyonso ti beno kele beno me kukatula bomba ina bani kumena beno bani kutalisa beno mpasi na kati ya bantima beno me kutela beno me kumanga kukanga memba ino ya beno me kuzonza yao. Alors bana ya Congo beno kutala wonga ve inza ya mvimba ba meso ya bao kele kuna na Congo bakuzabati mvula yai ya kele mvula ina bana ya Congo ke kuningisa ke kudumisa banzasi na kubingisa mutampu mukulu ina meko mena na kuyiba mbongo ya Congo na kufwa bana ya Congo matondo na ngwili ya mbote bampangi ya muna mwananto mukona kupesa beno diaka mbote pampangi nyoso kuna na nkai kuna na labwenza muna kupesa beno mbote beno kundi mave que ndenge François tata ya zoba ina kuiza kusumba mvumbi ya mwana ya beno ina pame kufua betoko kujidika vea una malembe samuti trop c'est trop nzambi kuvana na beto. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et que après, ça souffrait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rafias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau.